বাঙালিরা বাংলাদেশি, বাঙালিরা অনুপ্রবেশকারী, বাঙালিরা বিদেশি। অথচ এই ভারতবর্ষ বাঙালিদের পিতৃভূমি, বাঙালিদের মাতৃভূমি। खुलुमबाय का टाउटे बुसनो तिनि आं हाय नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुसम तिनि हाय फाइजाफि को नरं थानि लाइखाय नांगुगै तमानि करम सानानि बागै टाउटे बुसम नरक साइमा खाना मियानि सिमि जे कायसा सिनि त्रिपुराव जे बांला भाषा बासिनो तुयै आमरा बांगालिलो कवर जालायै तमानि नांखाय आगि इंग्लिश रनो सादिन खायै थुइ रिवै बांगाली रक सादिन खाइमानि अबाहायकै सादिन खाइनाय अबाहायकै थुइ रिवै चबा खाइनाय नै आमरा बांगाली जे जल जागै कक सामानि अ कक रनो तुइ बुसानाय ते बुबागारानि कक बुतंगो ते जितेंद्र चौधरी जे आमरा बांगाली बरंनि कक जतनो एक जितेंद्र चौधरी जे सामानि वानजिनि हामदर्दिंगै बांला भाषा बासिनो बांलादेशनि कक बांला कक बांग्लादेशनि कक नि जे दिल्ली केंद्र सारा भारतहागतनि बरकसे बांग्लादेशी कक न बांग्लादेशी न चाजाग्या सिनि त्रिपुरानि सीपीएम रकाय आगिनि सिमिनु बांग्ला न तामसुक हामजाक बांगाली न तामसुक सपोर्ट खाइ अब आंकुनु भाषा न विरोध काय सामानिया नर काहाम काय आनि ओपन न बुजिनान चाइटोकदि तामखाय बरक सिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न केबें मानि नर गाबो मुइतु द तंना पोगै थांगा साइमिया कायसा वानसा द फाइ सापायका बरनि जेहेतु रोमान बाय स्क्रिप्ट सानका बारि रिना नांगोनै केबोदे फाइ बरनि सीपीएम बा कांग्रेस नेता रक साका तावते बक्सं आं तो नुदियाखौ किन्तु बरक केबेङै मांतंगो ओंखाय चिनि टिप्रासार खाय वागारनो बां सामान खनाका बांला भाषा बासि रबीन्द्रनाथ ठाकुरसि जनगण मन सुयो बांला भाषा बायनु अबहायरनो तुयै सामानि चाया भारतबर्षर बांला भाषानो केबसि चाजानाय करे हिंके तामनि बागैसिन टिप्रासार खाय चाजा अबसे आनि सुमु आं कोनो बिरोधिकाय सामानिया जेटा कयेकसन कामानि प्रश्न कामानि आबनो मारसाबो जितेंद्र चौधरी सं एकदम आबनो तुइसि खाव दुख नांगै थुइतुइ खायै जे कायसा मीडिया बुसांगो स्टेटमेंट दिमानि एलाय खै लासिमुं हाइंजा खां आमसुकै बरंनि बागै आमसुकै बरक सपोर्ट खाय कक साव आउ जेहेतु सुं बरंनो हामजागै सपोर्ट खाय लगिरिबु बरक सुनो तामरिखा बरक लगिरि सुनो सिनि मानते सकनो रेडी आबो सुमुं तंनाय नरं थानि टाउटे बुक्स नरक बो केबो ता फियक दि अबो हाय कक रनो अपनो तुइ तिनि काहाम कायसे त्रि साने टाउटे बुक्स नरक भिडियोनि पुइलानि सिम पाइटा जुरा केसा खालगै नायदि जतनो फुनु जानाय निनि सयका तला पत्र नि कबो फुनुंनाय ओते हाइन हाइ टेबो जेल मांगनाय बराव ताउ फियक जागला बुबागरन आमसुकाय कम्युनिटी टिप्रासार जाति कति तुइ बकक सामान्य तुइ हाके आमरा बांगालिनि कबो तंनाय ते एसआईआर न तुइ सारा देश गनाङै ताउ बांला भाषा बासि वानसानो टार्गेट खाइमानि आबनो तुइ बुसानाय टाउटे बुक्स हाके चिनि बर रखाय ताबो मुक्ति थांजाक उल्टा वानसानो से हामजागै कक साव अजागो बुबागाराबो सामानि खना कामियाव बुबागाराबो तामनि साका कोनो वानजिनि कक बांला भाषानि कक या आमका इंडियानि कक नहिन सामान आबो बेलेखे बुलुंजाका बांग्लादेश के बांग्लादेशनि भाषानो और इंडियाव हमकाय इंडियानि जे जाति गोष्ठी तंनाय रंनि भाषा सिंनानो हायकै बरकै बांग्लादेशआव भाषा चालुनाय इंडियाव भाषा चालुनाय बरक नेता इस्टबाद बसनि नसे रांगो नोटो रां बख्रक रिनानि बागै हायकै बरनि नेशनल भाषा काय बांला भाषा साबनानि नायतंगो बुसुक आंसर पॉलिटिक्स थुंगै दं आबनो सिनि बरक बुजिया तफानो वानसानो मानिटारि दं टाउटे बुक्सं सिगां पहिला ओजे गरम रुद्रपाल जलि जांमानि दाबुक बिनि अस्तित्व रक्षा कुरै बिनि वानसारंनि बांगाली रंनि साक कट साव जोंनोसि बर्मानि फायो चाइनानि फायो मंगलेन्डनि फायो नि कत रकम कक सावै अपमानित फाइनाय बनगो सयका तला पत्र हायकै जों जेलर हलायना नांगो आबनो तुइ जतन खरांति सादि ते बुबागारनो सादि अ आमरा बांगाली बेलायकै टार्गेट खायो टिप्रासानो तुइ मां आकाय अ आमरा बांगालिनिबो मुंगै बेलायकै जों एफआईआर खाय केस खाया नांगो ब इंडियानि कन्स्टिट्यूशन विरोधी इंडियानि संविधान विरोधी काय टिप्रासा विरोधी बनो जैसा काय पानु सुं खरांति सावै पाल खाय बनो सयका तला पत्र हायकै जेल दाना गाय बिनि भिडियो किसा नायनायदि नरक যে আজকে গোটা ভারত জুড়ে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ সর্বত্র বাঙালিরা মার খেয়ে চলেছে। অজুহাত কি দেখানো হচ্ছে? বাঙালিরা বাংলাদেশি, বাঙালিরা অনুপ্রবেশকারী, বাঙালিরা বিদেশি। অথচ এই ভারতবর্ষ বাঙালিদের পিতৃভূমি, বাঙালিদের মাতৃভূমি। এই দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের হুতা বাঙালি, বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল দীনেশের বিনিময়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রাণের বিনিময়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এই সংগ্রামের জন্য ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। আর আজকে কিনা তাদের আমরা উত্তরসূরি, আমাদেরকে বলা হচ্ছে বিদেশি। যে রাজ্যে যেখানে যাচ্ছে বাঙালিরা কাজের সূত্রে, চাকরির সূত্রে, ব্যবসার সূত্রে সর্বত্র বাঙালিরা পরে মার খাচ্ছে, বলা হচ্ছে এরা অনুপ্রবেশকারী, এরা বাংলাদেশি, এরা রোহিঙ্গা,
এই সমস্ত অপমানজনক কথা বলে বাঙালিদেরকে নিগ্রহ করা হচ্ছে। আর পত্রপত্রিকা প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়ে আসছে এই ধরনের অত্যাচার, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ। যে ভাষা এই ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর 3টা দেশের জাতীয় সঙ্গীত, বাংলাদেশ সহ, যে ভাষা সংগ্রাম করতে গিয়ে যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে বাংলা ভাষায় বন্দে মাতরম মন্ত্রের সূচনা করে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেই বাংলা ভাষাকে অপমান করা হচ্ছে। 1913 সালে ভারতের বুকে এই বাংলা ভাষায় নোবেল পুরস্কার এসেছিল, এরপর আর একটা সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার আসে। এত অপমান, ভাষার অপমান মানে জাতির অপমান। এই গোটা বাঙালি জাতিকে আজকে এইভাবে অপমান করা হচ্ছে, আমরা এটা আর মেনে নিতে পারি না। সবকিছুর একটা সীমা আছে, সীমা অতিক্রম করেছে এবং এই চক্রান্তের মূলে দায়ী বর্তমান কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় বসে রয়েছে, বিজেপি সঙ্গে যারা সহযোগিতা করছে, সবাই। আজকে যা পরিষ্কার হয়ে গেছে, একটা চক্রান্ত স্বাধীনতার পর থেকে যেটা চলছে, বাঙালিকে ভারতের বুক থেকে সমস্ত অধিকার থেকে, ভূমির অধিকার, ব্যবসার, চাকরি, রাজনীতির অধিকার থেকে হটিয়ে দিয়ে বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া আজকে এনআরসির একটা চক্রান্ত। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নতুন করে যে ভোটার লিস্ট নিবিড় সংশোধনীর নামে বিহারের বুকে যেই ঘটনাটা ঘটেছে, সেখানে আমরা দেখতে পেলাম 65 লাখ ভোটারের নাম আজকে বাতিল হয়ে গেছে। লক্ষণা আমরা বাঙালি বম থেকে চলে যাবই তিনি ওয়ানসার আমরা বাঁচে না বাকি বচ্চা খাইনা হিনি সাইটং কিচুংয়া সারা ইন্ডিয়া ওসে ওয়ানসানো টার্গেট খেকাকাই নুং বিয়াং yok nai gorong gorong dropal ini tirpura kisa population tomo bai nung ko koto West Bengal si banchri mai yang tong ha Mamata Banerjee nung tama khainai West Bengal already central post risnai Mamata Banerjee ajaga rashtrapati শাসন রিজানাই নই ডাইরেক্ট ইলেকশন কমিশনার বসাকলাই রিখা হাইকাই Mamata Banerjee tamo ত্রিপুরা ni আমরা বাঙালি tamo মারেক সরকার সং ini সুদিrai বর্মন সং tamo খাইমানান তং ত্রিপুরা ওবো ওবো হাইনো রাষ্ট্রপতি শাসন রিফানো বাংলাদেশ রনো পুশ ব্যাক খাইনাই ওবো কাইসা গুবই সময় হয়তো চিনি বড়রক বাক্সা সুংবাই সুং বিরুদ্ধে নাই কেবেন লাইনাই তাবুক বুবাগারা ও বড় নে ওয়ানসানি দিগি বুসাউই কাইসা কক সামানি কানাকা কেটো আসুককে বুবাগারা হাম দর টিঙ্গুই বড় ন সাপোর্ট খাই কক সাকা কেটো বড়কলে চিনি বাগই বড়া বুসাকা চিনি বাগই তিনি পর্যন্ত কন্ট্রিবিউশন নি বাবুয়াগারা যে টিপ্রাসা একট খাইমানি বুসাকা হাইকাই গেটা টিপ্রাল্যান্ড তেবো কোবমা এটিটিএফ একট ডক্টংগো বড় কাইসা দাই রিটার্ন নাঙ্গো হনই সাকা তেবসি কেবেঙ্গো উপরো মাননাই মালে মাইয়া বরং থকিও বাউতা বাজি খাইও হিনি বুসুক অপমান খাইকা বুবাগারা ন হ্যাঁ তেই কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুই বড় বুসুক কেবেনি টং তামাকাই হিন্দি স্ক্রিপ্ট না দি ইয়াকাই বাংলা স্ক্রিপ্ট না দি সুং তামো চানাই তামো কাননাই তামো সানাই তামো সুইনাই আবো বড় বাংলাদেশ ni ফাইসমস ফুরুংনাই সানাই আ kokno sini borok buzia taute bugusong akai abun bagoi no bubagara ni kok busung kisa khanan nango bubagara tam saka nor kisa nai nai 2 दिन पहले भी टाकर जला में भी हुआ और कल भी हुआ त्रिपुरा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। तो ये जो वायलेंस हो रहा है इसके विषय में आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि जब दो भाई, आप कांग्रेस में भी हो सकते हो, बीजेपी में भी हो सकते हो, सीपीएम में भी हो सकते हो, जब एक मनुष्य बात नहीं करके वायलेंस में आता है तो मनुष्य और हैवान में कुछ फर्क नहीं रहता। हम लोग एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा से हैं। आज का समय है कि त्रिपुरा मोथा हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, हम सबको एक होकर जो बांग्लादेश से घुसपैठिया त्रिपुरा में आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, ना कि एक दूसरे के संग फाइट करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो बैठकर शांति से बात करना चाहिए। ये आप कर्नाटका में कांग्रेस का वर्कर बीजेपी के वर्कर को मारता नहीं, मेघालय में सीपीएम और कांग्रेस फाइट नहीं करता है, सिर्फ त्रिपुरा में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत खराब कल्चर है और मैं वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पहला भी कहना था कि भाई भाई को ना मारे, पूला जाति ओलो पार्टी, मतलब पार्टी को आप बाद में रखिए, पहले भाई भाई बनिए, बात कीजिए। ट्राइबल बंगाली हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट हो, हम सबको वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर त्रिपुरा को आगे डेवलप भी होना है तो हमें एक दूसरे के साथ फाइट ना करके एक यूनाइटेड फेस देना चाहिए कि बाहर के लोग आकर त्रिपुरा में इन्वेस्ट करें, त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। और अगर किसी को रोकना भी है
तो पार्टी को ना रोके, पार्टी एक्चुअली बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्यास को रोके जो हमारा बच्चा का भविष्य हमसे छीन रहे। नुखना बुबागरा जे सामानि कक अबकाय सैकट तलापत्रनि जे हियरिंग थांगै जे कक सामानि आजागाव सैकट तलापत्र तामसाका बिनि स्टेटमेंट बुसुम किजा खानालाय डाउटे बुकसं কমিশন হয়েছে না কি হয়েছে এটা? প্রদ্যুৎবাবু তো কোর্টে এখন বললেন কোনো ডিফামেশন তিনি করেননি। অ্যাট্রোসিটিস এসটিএস অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্টে যে মামলা সেটা উনি করেছেন, তো ট্রায়াল চলছে, লেটস সি। থ্যাংক ইউ। खना खना सैकट तलापत्र आका अब बुमुं सावै सावो ताबु प्रद्युৎবাবु ताबु kai बुमुं कुइ डाइरेक्ट सावो ताkai बाबु हिनका अबुया बाबा रुंनि बाबा बुबागरा आंखा त्रिपुरा राज्यनि सारा त्रिपुरानि वानसा टकसानि बुफा जरा काइसा प्रद्युৎবাবु हानि मारुंगानु नरक अब हाइ दिन फाइ दं आमरा बांगाली हिन्दी निनि सैकट तलापत्र सं हिन्दी नरक नो खाना मिया कबमा आरो सिविल कोर्ट नि वकिल रक एडवोकेट रक बुबागरा बुसुका रिस्पेक्ट रेबाय लगी लगी खाब्रुमु वानसा टकसा बरक आइन सिउ नियम सिउ बरक आमबाग रिस्पेक्ट रु किन्तु मा सामांग सीपीएम तंगनाय कांग्रेस तंगनाय रक बुबागानो रिस्पेक्ट रिया बुबागानो साग नांगिया सामुं नांगिया आंनि तंगनाय रक सिक तिनि अबाहाय कक साव हाके ताउटे बुकसं नरक नुबै खाना जत्तनु भिडियो नि बिसिंति उफुनुका सैकट तलापत्र तामसाका हाके आमरा बांगली तामसाका बुबागारा तामसाका आबरक जत्तनु नरनो फुंजाका किन्तु अबाहायनो सिनि त्रिपुराव सुं थानचाना नाय जितेन्द्र चौधुरी कक रना आंखनालिया बेलेके लासिमेसा वानसना मांगतिसै सावो बांग्लादेश नि फाइने वानसना मांगतिसै सावो त्रिपुरासानि ककैसा सालांलिया जितेन्द्र चौधुरी आबुन बेलाय दुख नांगौ ताउटे बुकसं नरक बुनायदि आने ओ भिडियो बाहायन जाक नरक जे माजाक शेयर खाइ जत लोकरनो फुनुदि ताउटे बुकसं अबंखा ताबुनि गुबै कक चलि तमानि जे चिनि तिप्रासा बिरोधी उल्टा वांचना हम दर्दी खायो वांचना हमजागो वांचना लगिदिउ आबुनि बागै सुम कुमावो ताउटे बुकसं आबु सानानि कक कुरै अरनो सुराइंखा तामकाय सारा भारतबर्षर से निनि बांग्ला भाषाभाषी बा वांसा जातिनो हमजाग्या हांकाय दिल्लीनि बररक के बसे हमजागलि हांकाय सिनि त्रिपुरानि तिप्रासरकाय तामनि बागै हमजाका सुनो हर बुसुक सातकका बुसुक रेप खायका सिनि मानताय सकतायनो बरक रहतन सेगिना बायखा कफानो सुं तामनि बागै बरनो हमजाक आ जागावनो सिनि बुल ताउटे बुकसं आबुनि बागैनो आनि कक थायरावनो नरक बुखावना रकदि चामुं रुटी मामा बायिंग्या आबायाव पुंग्या ककनाय कक बायबु अक पुंगु अ ककथाय कक रनो चादी सुपुंगदि किन्तु नुं सालसा यगनाय असुक सावनि नरक अ भिडियोनो जे माजाक शेयर खाय जत लुकरनो फुनकना खायदि तै नरनि मतामत बु कमेन्ट्स खाय साकलायदि तै पाइथगासं सासिनो नरक जतनो काहाम तरि सुसु तंदि तिनिनि बागै हायनाय जतनो खुलुमपिग्या।